हेलो गाइस ओडिशा यूट्यूबर ब्लॉग आपण मानक स्वागत। आज आम राजाराणी मंदिर आसचु बुलिया पाई। तो राजाराणी मंदिर विषय में किसी कहवाक चाहूँगी। राजाराणी मंदिर होची एकादश शताब्दी हिंदू मंदिर जहाँकि भारत राजधानी भुवनेश्वर अवस्थित मूर्ति स्थापत्य शैली पर आधार करी एही भितर अनंत वासुदेव मंदिर सहित एकादश द्वादश शताब्दी रे निर्मित कुहाଯାଏ। राजाराणी मंदिर प्राय बहुत वर्ष तलर पुरातन मंदिर। ଏହି ବର୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ଶୈଳୀକୁ ଆଧାର କରି ସମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ आसती। दर्शक मैंने आपको केमिति लागिला तेणु वीडियोटी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, केमिति लागिला कमेंट जनइबे।